إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أجارني الله وإياكم من الضلال. معشر المسلمين والمسلمات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهو القائل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ربنا اجعلنا من الفائزين واجعلنا بفضلك من ورثة النعيم. ثم أما بعد، معشر المسلمين والمسلمات، ما زال بنا الحديث حول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما يمكن أن نستخرجه من الدروس والعبر. وكنا في الجمعة الماضية بصدد الحديث عما فعله سراقة بن مالك، هذا الرجل الذي خرج إثر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقبض عليه، يأسره أو يقتله، لأن استجابة لتلك الدية المغرية التي جعلتها قريش لكل من يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه أو يقتلهما. فخرج سراقة بن مالك رضي الله عنه بحثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أثره صلى الله عليه وسلم. وقد روى البخاري عن سراقة رضي الله عنه ما جرى في هذه الأحداث، فيقول رضي الله عنه: فلما دنوت منهم، لما لقيهم ولحق بهم، قال: فلما دنوت منهم عثرت بي فرسي فخررت عنها، وثبت من فوقها، وثبت إلى الأرض من فوقها، فوثبت عنها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي، والكنانة هي ذلك الجلد الذي تجعل فيه السهام، تسمى بالكنانة. فمددت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام، وهي السهام التي كان العرب قبل الإسلام يستقسمون بها. إذا أراد الواحد منهم فعل شيء يستقسم بالأزلام، فإن كان كما يرضى خرج أو فعل ذلك الأمر، وإذا كان على غير ذلك أمسك وأحجم. فقال: فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، يعني سألت الأزلام يعني هل أضرهم، سوف أستطيع إضرار بهم أم لا؟ فخرج أني لا أضرهم، خرج ما لم أرضاه، ولكني عصيت الأزلام، يعني رغم أنه استقسم بالأزلام وكانوا يجعلون ثقتهم بها، إلا أنه عصى ما أرشدته به إليه الأزلام. قال: فذهبت بفرسي تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، يعني اقترب من جمع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا 4، كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة، ودليل الثلاثة وهو عبد الله بن أريقط. فقال: فدنوت منهم حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن. وهذا هو تشبت المؤمن بكتاب الله عز وجل، يستأنس به في كل وقته حتى في أحلك الظروف.
قال وعمر وأبو بكر يكثر الالتفات. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت وراءه، ولكن أبا بكر يلتفت حتى ينظر هل من ركب من ورائهم. فساخت يد فرسي في الأرض، يعني لما نقول يد الفرس هي قوائمه الأمامية. فساخت يد فرسي في الأرض أي غاصت حتى بلغتا الركبتين، وهذا أمر غير مألوف عندهم، وهو فارس ويعلم يعني يعرف الأرض التي يمشي فيها خير معرفة، ولكن تلك معجزة منع الله عز وجل بها هذا الرجل من أن يسبب ضررا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فخررت عنها، يعني وثبت من فوق فرسي مرة أخرى، ثم زجرتها فنهضت، يعني نهضت الفرس فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان. والعثان هذه الكلمة في العربية تطلق على الدخان الذي يتبخر به، لما الإنسان يتبخر ذلك الدخان الذي يصعد من المجمر يسمى بالعثان، وكذلك تطلق على الغبار. معنى ذلك أن ساقي أو أن يدي الفرس كانتا يعني متمسكتان داخل الحفرة، فلما أخرج ساقاه صعد غبار من الأرض إلى عنان السماء. فاستقسمت بالأزلام مرة أخرى فخرج الذي أكره، يعني أنني يجب أن لا أذهب وأن لا أسير فيما أريد السير فيه. فناديتهم بالأمان، يعني لما رأيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عليه في رواية أخرى فيقول اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اكفناه بما شئت. فعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مؤيد، وعلم أن ما حصل بفرسه لم يكن من قبيل الصدفة، وإنما هي معجزة من الله تبارك وتعالى يحمي بها رسوله. فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تيقنت آنذاك أن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ستظهر وستصل إلى الآفاق وأنه على حق. فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، أخبرتهم يعني تحضره قريش وما تفعله قريش حتى يمسكوا بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني. لم يرزآني معنى أنهما أو أنهم لأنهم كانوا أربعة لم يأخذوا من زادي أي شيء، لم ينقصوا من زادي شيئا. وهذه تسمحنا عن الرزية، في الدارجة تنقولوا رزاف ماله أو رزاف عمره، يعني نقص منه. فقال فلم يرزآني إلا أن قال أخفي عنا، لم يرزقاني ولم يطلب مني شيئا إلا أن قال أخفي عنا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا أحتاج إلى مالك ولا أحتاج إلى زادك ولا إلى متاعك، ولكن أخفي عنا. يعني إذا لقيت قوما يريدون بنا سوءا، أو إذا لقيت من يلحقون بنا فأوري عنا وأخفي عنا. فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، أن يكتب لي كتابا أو عهدا يؤمنني إذا ذاع أمره وإذا انتصر على أعدائه حتى يؤمنني فيما بعد. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عامر بن فهيرة ذلك الراعي، راعي أبي بكر الصديق وفتاه، فكتب في رقعة من أديم ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, chers frères, nous sommes toujours en train de parler de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des leçons que nous pouvons extraire de ce grand événement. Nous étions en train de parler de cet homme-là, Suraqa ibn Malik, qui était parti à la poursuite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est rendu compte du chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les trois autres personnes qui l'accompagnaient, à savoir Abu Bakr as-Siddiq, Amir ibn Fuhayra, qui est le berger de Abu Bakr as-Siddiq, et le guide qui s'appelait Abdullah ibn Urayqit,
ils savaient qu'ils avaient emprunté un autre chemin que le chemin habituel qu'on empruntait pour Médine. Et donc il les a poursuivis. Et dans une version rapportée par l'imam al-Bukhari, lui-même, Suraqa ibn Amir, il raconte en disant « Je les ai poursuivis sur mon chameau. Et je me suis tellement rapproché d'eux que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de réciter le Coran et il ne se tournait pas derrière lui. Ça veut dire qu'il était serein. Et pendant ce temps-là, Abu Bakr Siddiq ne cessait de tourner autour de lui pour voir s'ils étaient poursuivis. Jusqu'au moment où les deux pattes antérieures de mon cheval se sont enfoncées, se sont englouties dans la terre jusqu'aux genoux. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas habituel. Suraqa ibn Malik est quelqu'un, un chevalier qui connaissait très bien ce chemin-là, qui connaissait très bien la terre de l'Arabie, et forcément, de dessus de son cheval, il savait quels sont les sentiers qu'il fallait suivre. Et voilà qu'Allah Azza wa Jal a aidé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec ce miracle-là, l'enfoncement des pattes antérieures du cheval de Suraqa ibn Malik. Il a dit donc, j'ai sauté par-dessus mon cheval, et après je l'ai fait bouger jusqu'à ce qu'il s'est levé, et en retirant ses pattes de la terre, il y a comme une sorte de fumée, et c'était bien entendu de la poussière, c'était une poussière comme une fumée qui a jailli de l'endroit où il a retiré ses pattes. C'est pour dire que ses pattes étaient presque collées à l'intérieur du trou qu'a occasionné son enfoncement. Et donc ensuite il a dit, j'ai sorti pendant ce temps-là, j'ai fait un tirage au sort. J'ai sorti depuis ma kinana. Le kinana, c'est l'endroit où on mettait les flèches à l'époque. J'ai sorti quelques flèches et j'ai fait un tirage au sort. Est-ce que je les poursuis ou est-ce que je m'arrête? Et là, le résultat fut le contraire de ce que je voulais faire. Mais je suis allé à l'encontre de ce résultat-là. C'est-à-dire, je voulais continuer. Et donc, une deuxième fois, je les ai poursuivis et une deuxième fois, les pattes du cheval se sont enfoncées à l'intérieur de la terre. Après, il a dit, j'ai sauté par-dessus mon cheval et j'ai appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai dit, je vous mets en sécurité, je ne vous ferai aucun mal, mais attendez que je puisse vous parler et libérez-moi de ce que je suis en train de faire. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah azza wa jal et le cheval a pu donc se lever. Et Suraqa s'est rapproché du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, et j'avais senti en ce moment-là que l'affaire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait prospérer, que c'était bel et bien un prophète et qu'il allait prospérer. Mais sur le champ, il ne s'est pas converti pour autant. Et donc il a dit, je leur ai proposé de leur donner de mes provisions, de ce que j'avais avec moi, et ils refusèrent. Et dans une autre version, il leur a dit, dans votre chemin, vous allez trouver un troupeau de chameaux, il m'appartient. Et je vous donne une de mes flèches, parce que c'était des flèches spécifiques, une de mes flèches, comme ça sera un signe que c'est moi qui vous ai envoyé à mon berger qui s'occupe de ces chameaux-là, et il vous donnera le lait et tout ce dont vous avez besoin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je n'ai besoin de rien. La seule chose que je te demande, c'est si jamais tu croises quelqu'un qui est en train de nous rechercher, de ne pas dévoiler le chemin par lequel nous sommes partis. Et c'est là où je lui ai dit, est-ce que tu peux me faire un écrit pour me mettre en sécurité dans l'avenir au cas où? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Amir ibn Fuhayra d'écrire donc quelque chose. Il a sorti un parchemin de cuir et il a écrit un engagement de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne faire aucun mal à Suraqa ibn Malik dans l'avenir. Et ensuite il a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué son chemin. وفعلا رجع سراقة بن مالك قريته فجعل لا يلقى أحدا في طريقه إلا قال له قد كفيتكم ما ها هنا يعني هذا المكان وهذا الطريق لقد جئت منه وليس فيه أحد إذن اذهبوا من طريق آخر فكان يوري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفقائه فكان يقول للناس قد كفيتكم ما ها هنا فلا يلقى أحدا إلا رده. وقد ورد في روايات أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن مالك كيف بك إذا لبست لباسي كسرى.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعده أن يلبس يوما ما سواري كسرى. والسوار هو الذي ما يوضع على المعصم. فقال سراقة كسرى بن هرمز، يعني هل تقصد سيد الفرس، هل كسرى بن هرمز؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم نعم كسرى ابن هرمز. وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه انتصر المسلمون على الفرس، انتصر المسلمون على الفرس في معركة القادسية، وغنموا الغنائم وجاءوا بها إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن بين الغنائم كانت سواري كسرى، وجدوا سواري كسرى. فلما رأى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لهم أين سراقة؟ وهذا 15 سنة بعد الحادثة هذه. فقال أين سراقة؟ فجيء به، فأخذ سيدنا عمر بن الخطاب تاج كسرى وسواريه اللذان كان في الغنائم وألبسهما سراقة رضي الله عنه، وقال الحمد لله الذي سلبها كسرى بن هرمز وألبسها أعرابيا من بني مدلج. الحمد لله الذي سلبها من كسرى بن هرمز وألبسها أعرابيا من بني مدلج. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على صدق نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه كان مؤيدا بالوحي، وهذه من دلائل إعجازاته التي أيده الله تبارك وتعالى بها. Suraqa, donc après avoir reçu l'engagement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce parchemin dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'engagea à le mettre en sécurité en cas de besoin et à rebrousser chemin, et à chaque fois qu'il croisait dans son chemin les poursuivants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur disait: je viens de revenir de ce chemin-là, rassurez-vous, je n'ai pas trouvé Mohammed et ceux qui sont avec lui. Allez voir d'autres voies. Et c'est comme ça qu'il a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il ne s'était pas converti à l'islam à l'époque. On aurait pu dire que c'est parce qu'il s'est converti à l'islam qu'il a fait cela, mais c'était l'engagement de quelqu'un qui était rassuré que le prophète était bien soutenu par Allah Azza wa Jalla, était bien soutenu par la divinité. Et ce n'est que plus tard, qu'après la conquête de la Mecque et après la bataille de Hunayn et après la bataille de Taïf, que Suraqa ibn Malik est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de se convertir. Et dans une autre version, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en échangeant avec Suraqa lors justement de l'immigration prophétique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Ya Suraqa, je peux te garantir les bracelets et la couronne de Kisra, de Khosroès, qui est le chef des Perses à l'époque. Je peux te garantir la couronne de Khosroès. Et Suraqa lui a dit: tu parles bien de Kisra ibn Hormuz? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: oui, je parle bien de Kisra ibn Hormuz. Et c'était impensable à l'époque, un bédouin comme ça, de se dire qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourrait gagner sur les Perses. Les Perses à l'époque, c'était un empire extraordinaire, un empire devant qui personne ne résiste. Et Suraqa ibn Malik était étonné d'entendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui permettre les bracelets et la couronne du chef des Perses. Mais après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à l'époque de la khilafa de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, les musulmans ont combattu les Perses justement dans la bataille de l'Qadisiyya, et les musulmans ont remporté cette bataille et ils ont pris énormément de butin, et dans le butin ils avaient trouvé justement les bracelets ainsi que la couronne de Kisra, et ils ont ramené tout le butin à Omar ibn al-Khattab. Et lorsque ce dernier radiyallahu anhu a vu justement le butin de Kisra, il leur a dit: où est-ce qu'il est Suraqa? Où est Suraqa? On lui a dit: on va te le ramener. Et ils ont ramené Suraqa. Et Omar ibn al-Khattab lui a mis la couronne
sur la tête et il lui a mis les bracelets sur ses avant-bras. Il avait des avant-bras qui étaient très poilus. Donc il lui a mis les bracelets et ensuite Omar ibn Khattab a dit « Alhamdulillah, louange à Dieu qui a retiré ces bijoux de Kisra et qui les a donnés à un homme qui fait partie de la tribu de Bani Mudlij. » Tout ceci nous montre que l'engagement déjà du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'arriverait un jour où Suraqa va mettre la couronne et les bracelets de Kisra, et ceci donc montre la véracité du message, encore une fois, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ويحكي سراقة رضي الله عنه عن إسلامه فيقول حتى إذا فتح الله، دائما في حديث البخاري، حتى إذا فتح الله على رسوله بمكة وفرغ من حنين والطائف خرجت ومعي الكتاب لألقاه بالجعرانة، فدخلت في كتيبة من خيل الأنصار فجعلوا يقرعونني بالرماح، يعني يضربونني هكذا شيئا قليلا، يضربونني برفق بالرماح ويقولون إليك ماذا تريد؟ إلى أين تريد أن تذهب؟ فقال حتى دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى دنوت من ناقته والله لكأني أنظر إلى ساقه في غرزه كأنه جمارة، فرفعت يدي بالكتاب ثم قلت يا رسول الله هذا كتابك لي، هذا هو الكتاب الذي وعدتني فيه بالأمان، هذا كتابك لي وأنا سراقة بن مالك بن جعثم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يوم وفاء وبر أدنه، يعني أدني مني الكتاب، هذا يوم وفاء وبر. فأسلم سيدنا سراقة بن مالك رضي الله عنه وحسن إسلامه وشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة غزوات، وتوفي رضي الله عنه على عهد خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه في السنة 24 هجرية. Donc Suraqa raconte comment il s'est converti à l'islam. Et il dit, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait conquis la Mecque, et après qu'il termina la bataille de Hunayn, ainsi que la bataille de At-Taif, je suis venu à sa rencontre. Et j'ai ramené avec moi le parchemin dans lequel il a fait son engagement, il a rédigé son engagement à mon avantage. Et donc il a dit, et je suis rentré dans un groupe de soldats parmi l'Ansar, et ils ont commencé à me frapper avec le bâton de leur lance en me disant où est-ce que tu vas, parce qu'ils l'ont vu vouloir se rapprocher du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit jusqu'à ce que je me suis rapproché du chameau du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je voyais même ses chevilles. Et ensuite je lui ai dit ya Rasulallah, voici l'engagement que tu m'as donné. J'ai sorti justement le parchemin. Voici l'engagement que tu m'as fait et je suis Suraqa ibn Malik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc se rappela de lui et il dit ceci est un jour de respect des engagements. Ceci est un jour de respect des engagements et un jour de fidélité. Rapproche-toi de moi. Et Suraqa radiyallahu anhu s'est rapproché du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il se convertit à l'islam. C'est ainsi que donc Suraqa a rejoint les musulmans et il a passé le restant de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les compagnons et il ne décéda que l'an 24 de l'Hégire, à l'époque de l'Khilafa de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Et donc ceci nous donne aussi c'est un témoignage sur le fait que lorsque quelqu'un place sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, après avoir usé de tous les moyens de causalité, Allah azza wa jal sera à ses côtés, Allah azza wa jal le soutiendra, et Allah azza wa jal le guidera vers la voie du triomphe, mais encore faut-il bien entendu être à la hauteur. Et l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son histoire d'immigration,
nous renseigne justement sur la proximité que peut avoir Allah Azza wa Jal de tous ceux qui ont placé leur confiance en lui. Si les musulmans aujourd'hui se sont affaiblis, si les musulmans sont devenus aujourd'hui une proie facile, il ne faut pas désespérer, il ne faut pas croire que ça sera la fin des musulmans. Jamais il n'y aura une fin pour les musulmans. Allah Azza wa Jal a donné un engagement définitif que cette religion sera protégée et que parmi les musulmans, il y aura toujours une minorité, certes, mais toujours une minorité des gens qui vont vouloir faire triompher la parole d'Allah Azza wa Jal, des gens qui vont sacrifier de leur temps, qui vont sacrifier de leur argent, sacrifier de leur âme, afin de sauvegarder cette religion et afin d'élever la voix de Allah Azza wa Jal et élever le nom de Allah Azza wa Jal le plus haut possible. Et tant qu'il y aura des gens comme ça, Allah Azza wa Jal soutiendra cette communauté. Lorsqu'on lit l'histoire des musulmans, nous pouvons nous rendre compte que les musulmans sont passés par des hauts et des bas. Et parfois, le bas était plus bas que bas. Les musulmans, lorsqu'on voit ce que les Tatars ont fait des musulmans, lorsqu'on voit ce que les musulmans ont subi des croisades, on aurait pensé à l'époque que c'était l'extermination de l'islam et que l'islam ne pourrait jamais retrouver sa gloire et que l'islam ne pourrait jamais retrouver son épanouissement. Et pourtant, l'histoire a montré que les musulmans remontent toujours la pente. Pourquoi ? Parce qu'ils sont soutenus par la grâce d'Allah Azza wa Jalla, sont soutenus par ce Coran-là, et parce qu'il y a toujours dans la communauté musulmane des gens dont Allah Azza wa Jalla a guidé les cœurs vers lui et des gens qui feront toujours triompher la cause de leur Seigneur. وفي طريقهم إلى المدينة مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفقاؤه على قبيلة فيها 80 بيتا والتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيخ هذه القبيلة وهو بريدة بن الحصيب رضي الله عنه فتكلم معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن اسمه قال من أنت؟ قال أنا بريدة فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر بارد أمرنا وأصلح بارد أمرنا وصلح بارد أمرنا وصلح يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يتفاءل يعني بالفعل الحسن فلما سمع بأن هذا الرجل اسمه بريدة يعني أن اسمه مشتق من كلمة البرد والبرد هذا يشير إلى النصر ويشير إلى اليسر فالرسول صلى الله عليه وسلم تفاءل بهذا الاسم فقال يا أبا بكر بارد أمرنا وصلح أي سهل أمرنا ثم قال له ثم ممن يعني أنت بريدة من أي قبيلة أنت فقال من أسلم فقال سلمت ثم قال ممن قال من بني سهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج سهمك الفلاح والظفر خرج سهمك الفلاح والظفر وهذا فال حسن آخر فقال للنبي صلى الله عليه وسلم بريدة سأل رسول الله قال له فمن أنت قال محمد بن عبد الله رسول الله وكان بريدة قد سمع من الأنصار عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن نبوته فلما التقى به أسلم سيدنا بريدة بن الحصيب وأسلمت كل قبيلته يعني تصوروا ما يزيد على 80 بيتا أسلم في ذلك اليوم يعني أكثر من 80 واحد يعني إذا تصورنا يعني في كل بيت رجل واحد يعني راه هذا أكثر من 100 واحد وما إذا تصورنا الأزواج والأطفال أسلم الجم من الناس من تلك القبيلة وهذه بشارة من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن تطأ قدماه المدينة انظروا الرسول صلى الله عليه وسلم قاس الصعاب وهو في مكة مدة 13 سنة ولم يسلم معه إلا قليل من الناس وهو في رحلته هذه وفي هجرته هذه تسلم قبيلة بأكملها وهذا من فتح الله تبارك وتعالى على رسولنا صلى الله عليه وسلم وبشارة إلهية
ورسالة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الخير قادم. وهكذا استبشر الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا. انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى في هذا الشأن وفيما يشبه هذا الشأن. يقول مولانا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. هنالك من المفسرين قال بأن ظنوا أنهم قد كذبوا هذه ترجع على من اتبع الرسل، ظنوا بأن الرسل قد كذبت عليهم لأنهم لم يروا النصر بعد، وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يعني في أحلك الأوقات، في الوقت الذي يظن المؤمن أن النصر أصبح مستحيلا، ولكنه يضع رغم ذلك ثقته في الله حتى يرى بأن شعاع النصر لا يوجد أمامه، آنذاك يأتي نصر الله تبارك وتعالى. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهكذا يجب أن تكون ثقتنا بالله تبارك وتعالى حتى على المستوى الفردي. الإنسان قد يعيش من الابتلاءات الكثير والكثير، ابتلاءات في ماله، ابتلاءات في أسرته، ابتلاءات في صحته، في بدنه، ولكن يجب أن يضع ثقته في الله تبارك وتعالى، ويجب عليه أن يواجه تلك الصعوبات بسلاح الإيمان وبسلاح الدعاء وبسلاح التوكل على الله تبارك وتعالى، فإن فعل ذلك وجد الله معه، ومن كان الله معه لم يفقد شيئا، ومن كان الله معه كان النصر حليفه. Chers frères et sœurs, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué son chemin, après cette rencontre avec Suraqa ibn Malik, qui l'a encore une fois rassuré encore plus, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était serein parce qu'il savait qu'Allah azza wa jal le protégeait depuis le début, depuis le Ghar Thawr. Et on a dit la semaine dernière, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr La takhaf inna Allah ma'ana, ne crains rien, Dieu est avec nous. C'était ce slogan qui animait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant tout ce voyage-là. Et ce slogan se confirmait au fur et à mesure. Il s'est confirmé avec la Suraqa ibn Malik. Et dans son chemin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé par une tribu à la tête de laquelle il y avait un homme qui s'appelait Buraïda ibn al-Husayb. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré ce chef de tribu. Il lui a dit comment tu t'appelles? Il lui a dit je m'appelle Buraïda. Et Buraïda, ça c'est un diminutif de l'bard, du froid. Et ce terme-là chez les Arabes signifie toujours la facilité. Il fait référence à la facilité, à suhula. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il a entendu son prénom, il l'a considéré comme un bon présage. Et il s'est tourné vers Abu Bakr Siddiq et lui a dit à Abu Bakr, les choses se sont rendues faciles pour nous. Parce que son prénom fait référence à la facilité. Les choses ont été faciles et seront faciles pour nous. Ensuite, il lui a dit de quelle tribu tu es, ou bien de quelle filiation tu es. Il lui a dit min bani Sulaym. Il lui a dit sallamak Allah, que Dieu te mette en sécurité. Et ensuite, il lui a dit et de qui encore, c'est-à-dire en remontant dans la filiation. Il lui a dit min bani Sahm. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sahmuka, Sahm c'est la flèche. Ta flèche est sortie avec la réussite et avec le gain et avec le triomphe. Ta flèche est sortie avec la réussite et le triomphe. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voyait des bons présages au niveau de sa vie, il les utilisait dans le bon sens. Et ceci donne de l'optimisme aux musulmans dans sa vie. Et ensuite, donc, Buraïda a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et toi tu es qui? Il lui a dit je suis Muhammad ibn Abdillah, le messager de Dieu. Et Buraïda avait déjà entendu parler de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et voilà que Allah azza wa jalla l'a ramené jusqu'à chez lui. Et c'est comme ça que Buraïda s'est converti à l'islam, et toute sa tribu, dans laquelle il n'y avait pas moins de 80 familles, se sont converties à l'islam. Et regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un grand effort à la Mecque. Il est resté 13 ans durant à appeler les gens à l'islam, à essayer de les convaincre. Et peu de gens l'ont suivi. Certains parlent d'une centaine de personnes, mais c'est un peu plus parce qu'il y avait une centaine de personnes qui sont parties en Abyssinie. Mais on peut considérer qu'il y avait
la centaine qui était en Abyssinie et une autre centaine qui est restée à la Mecque et qui par la suite a immigré juste avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y avait peu de monde qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, très endurant. Et voilà là qu'il rencontre un homme là, Abu Buraïda ibn al-Husayb, et que toute sa tribu s'est convertie à l'islam. Et juste avant, énormément d'habitants de Médine se sont convertis à l'islam et ils ont fait le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bay'at al-Aqaba al-Sughra ou Bay'at al-Aqaba al-Kubra. Donc vous voyez comment Allah Azza wa Jal ouvre les portes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le cas de tout engagement pour Allah Azza wa Jal. Au départ, on a besoin d'énormément d'efforts. C'est comme une voiture, elle démarre avec énormément de carburant lorsque vous êtes à la première, à la deuxième, et elle ne roule pas forcément très vite, mais avec l'élan, elle prend donc de la vitesse avec les moindres déconsommations. Et c'est exactement la même chose pour celui qui s'engage dans la voie d'Allah Azza wa Jal. Il faut qu'il fournisse énormément d'efforts au départ, énormément de sacrifices. Et lorsque le triomphe d'Allah Azza wa Jal arrive, les portes de la facilité s'ouvrent rapidement et là le gain arrive de suite et ne s'arrête point. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu cette tribu se convertir à l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, a été rassuré qu'Allah Azza wa Jal est toujours à ses côtés. Et écoutez bien ce qu'Allah Azza wa Jal dit sur ceux qui sont dans cette situation. Et ce fut la situation d'autres prophètes avant notre messager. Allah Azza wa Jal dit, quand les messagers faillirent perdre espoir, et que leurs adeptes eurent pour penser qu'ils étaient dupés, voilà que vint à eux notre secours, et furent sauvés ceux que nous voulûmes, et notre rigueur ne saurait être détournée des gens criminels. Donc le musulman doit avoir toujours cette confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, placer sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala et être rassuré qu'un jour ou l'autre Allah azza wa jalla lui ouvrira les portes du triomphe. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ويرحم الله عبدا قال آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معشر المسلمين والمسلمات، تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيره مع رفقائه إلى المدينة، وكان المؤمنون بالمدينة آنذاك ينتظرون قدومه صلى الله عليه وسلم لأنهم سمعوا بخروجه، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة. والحرة هذا مكان يوجد الآن بالنسبة للناس اللي يذهبون إلى الحج أو إلى العمرة، يمكن أن يجدوا هذا المكان تركوه كما كان من قبل، فكانوا ينتظرون في الحرة لأن من ذلك المكان يشرف من يقدم على المدينة. فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، لما ترتفع الشمس ويأتي الحر كانوا آنذاك يقفلون راجعين إلى ديارهم. فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم، والأطم في اللغة العربية هو الحصن العالي، صعد على حصن لينظر إلى أمر يخصه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته مبيضين أي أنهم لابسون ثيابا بيضا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان عليه غبار السفر، ولكنه في طريقه التقى بعروة بن الزبير رضي الله عنه، كان قافلا من رحلة في الشام، فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعروة بن الزبير ألبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيضا، وهذه كذلك علامة تفاؤل بعثها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا اليهودي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، يعني أنه من الجهة التي كان يرى فيها سرابا فيرى بياضا يأتي من بين السراب. فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: هذا جدكم الذي تنتظرونه. قال للعرب هناك: هذا جدكم الذي تنتظرونه. جدكم يعني هذا حظكم وصاحب دولتكم، يعني كبيركم. لما تقول لا ينفع ذا الجد منك الجد. فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين، لم يدخل المدينة وإنما عدل ذات اليمين وذهب إلى منطقة قباء عند القبيلة التي كانت تسكن هنالك، وهي قبيلة بني عمرو ابن عوف. فظل الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم 14 ليلة، وبنى هنالك أول مسجد في الإسلام بعد بيت الله الحرام، أول مسجد في الإسلام، وهو مسجد قباء الذي نجده الآن، وهو مسجد قباء. فبناه الرسول صلى الله عليه وسلم عند بني عوف، وسمي بمسجد قباء نسبة إلى البئر الذي كان يوجد في هذه القبيلة. ثم ذهب، وكان ذلك يوم الاثنين، ثم ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، دخل المدينة يوم الجمعة فخطب في الناس، ورجع 4 أيام إلى قباء قبل أن يدخل مرة يعني أخيرة إلى المدينة ويبني فيها المسجد النبوي. انظروا إلى وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه القبيلة، بقبيلة بني عمرو بن عوف. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرتاد مسجدهم، يعني مسجد قباء، كل يوم سبت، إما ماشيا وإما راكبا، فكان يصلي هنالك صلاة العصر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم توضأ في بيته وخرج ليصلي ركعتين في مسجد قباء كان له كأجر عمره. وأصبحت هذه البشارة لكل يعني من يأتي مسجد قباء حتى يصلي بها ركعتين، يتوضأ في بيته ويأتي مسجد قباء ليصلي به ركعتين. والله تبارك وتعالى خلد ذكر هذا المسجد الذي بني على التقوى من أول يوم، لأن قبيلة بني عمرو بني عوف كانت بقربهم قبيلة أخرى، وهذه القبيلة كانت فيها كثير من المنافقين، فبنوا مسجدا ضرارا حتى يجمعوا فيه كل المنافقين ويجمعوا فيه أعداء الإسلام من الخارج، يتفقوا مع أعداء الإسلام من الخارج، وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي بذلك المسجد. وكان آنذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاهبا إلى غزوة، فقال: حين أقدم من غزوتي أصلي بمسجدكم، ولكن الله تبارك وتعالى منعه من ذلك. فنزل قول الله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يعلم يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وهذا الله يحب المطهرين قيل بأن بني عمرو بن عوف كانوا إذا قضوا حاجاتهم يستنجون ويغتسلون بالماء، وقل من كان يفعل ذلك من العرب. كانوا آنذاك يستجمرون بالحجارة، ولكنهم كانوا يستجمرون بالحجارة ثم يغسلون بالماء لأنهم يحبون التطهر. فالله تبارك وتعالى ذكر هذه السمة فيهم في هذه الآية: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. انظروا إلى وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم حين كان يذهب كل أسبوع إلى هؤلاء القوم، لأن عندهم نزل أول يوم. الإنسان لا ينسى أبدا من قدم إليه خيرا، من أسدى إليك معروفا في حياتك، المفروض أنك إلى آخر حياتك تتذكر ذلك المعروف وتكون وفيا لذلك الشخص. هذا درس آخر نستفيده من الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, dans laquelle les musulmans étaient en train de l'attendre depuis plusieurs jours, parce qu'ils avaient entendu parler de la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque. Et donc ils venaient à un endroit qui s'appelle Harra, qui se trouve jusqu'à maintenant au niveau d'un rond-point à Médine.
et ils attendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dès que le soleil se levait et qu'il faisait très chaud, ils revenaient chez eux. Jusqu'à un jour où un juif est monté au-dessus d'une tour qui se trouvait justement dans la région, là, dans le quartier de Al-Harra, et il a vu des personnes habillées en blanc venir du côté où il voyait le mirage. Et ils étaient habillés en blanc. Et pourquoi en blanc? Parce que dans leur chemin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr ont croisé Urwa ibn Zubair, qui est revenu de Sham dans une caravane. Et lorsqu'il les a croisés, il leur a donné des habits blancs. Et c'est comme ça qu'ils sont rentrés propres à Médine. Et donc, lorsque les musulmans ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cet endroit, Al-Harra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas engagé à Médine, mais il est allé dans un autre quartier. C'est le quartier de Quba aujourd'hui, là où habitait à l'époque une tribu, ou bien une grande famille qu'on appelle Banu Amr ibn Auf. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté chez eux une dizaine de jours. Il est arrivé lundi, et c'est là où il a ordonné à ce qu'on construise la première mosquée en islam après le Masjid al-Haram. C'est la mosquée de Quba qui existe jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, le vendredi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé à Médine. Il a prêché le prêche du vendredi, et ensuite il est revenu à Quba pour y rester 4 jours avant de rentrer définitivement à Médine et de construire la mosquée prophétique qui existe jusqu'à aujourd'hui. Et regardez la fidélité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne cessait pendant toute sa vie à Médine il ne cessait de rendre visite à Quba, à la mosquée de Quba, chaque samedi. Il y allait soit à pied, soit sur une monture pour y accomplir la prière de l'Asr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute personne qui accomplit ses ablutions, ses zèles, et qui vient à la mosquée de Quba pour y prier d'orkat, elle aura une récompense équivalente à celui qui accomplit une umrah. Toute personne, à part ceux qui habitent dans le quartier de Quba. Et jusqu'aujourd'hui, donc vous voyez les gens, tous ceux qui font le pèlerinage, ceux qui rendent visite à Médine, aller rendre visite à cette mosquée-là pour gagner cette promesse, cette récompense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis à ceux qui se rendent à cet endroit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu attacher sa communauté à ces endroits-là, les attacher à l'histoire. Voilà pourquoi on narre et on raconte cette histoire-là, parce qu'on a besoin de connaître dans le détail la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les événements par lesquels il est passé, parce que dans ces événements-là, on va voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réagi, et c'est là où on va déceler sa bonne moralité, son courage et les leçons qu'il voulait laisser à sa communauté génération après génération. Et cette mosquée-là de Quba, Allah Azza wa Jalla l'a citée d'une manière indirecte dans le Coran, puisque juste à côté de la tribu de Banu Amr ibn Auf, il y avait une autre tribu dans laquelle il y avait énormément d'hypocrites qui ont construit une mosquée qu'on a appelée plus tard la mosquée de Dirar, c'est-à-dire la mosquée par laquelle on veut semer la zizanie entre les musulmans. Et cette mosquée, les hypocrites l'ont construite exprès pour réunir tous les hypocrites dedans et pour passer des accords avec les ennemis de l'islam depuis l'extérieur. Et ils se sont rendus au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire de venir accomplir une prière là-bas afin d'honorifier cette mosquée-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, maintenant je suis en voyage, lorsque je reviendrai, je viendrai y prier. Mais Allah Azza wa Jalla lui a révélé des versets à travers lesquels il lui a interdit de prier dans cette mosquée, il lui a même ordonné de la détruire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détruit cette mosquée-là, et Allah Azza wa Jalla lui a dit de continuer à prier dans la mosquée de Quba, parce que c'est une mosquée qui a été construite depuis le départ sur la piété et avec une grande sincérité. Et nous la voyons aujourd'hui, elle fait plus de 5000 mètres carrés, et les musulmans s'y rendent jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà comment nous devons nous pencher sur la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà comment nous devons essayer de trouver des leçons dans sa sira, et voilà comment nous devons nous imprégner avec toutes les moralités qui animaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les événements à travers lesquels il passa. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأوليائه المقربين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واجبرنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته. نسألك اللهم يا رب الناس أن تشفي الناس من كل باس
اشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم تقبل منا طاعاتنا يا أرحم الراحمين، واجعلها في ميزان حسناتنا يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا على نهج نبيك الكريم برحمتك وجودك يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.